बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक ट्रांसजेंडर से एक लॉयर तक का सफ़र, एक ट्रांसजेंडर से एक MBBS डॉक्टर का सफ़र। जी हाँ, पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर सारा गिल। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा इस तरह एक इज़्ज़तदार प्रोफेशन में आना कोई मामूली बात नहीं। नाज़रीन कराम, अगर हम ट्रांसजेंडर, जिनको हमारी ज़ुबान में हिजड़ा, खुसरा, बहुत सारे ऐसे अलकाबात, ऐसे नामों से जाना जाता है, आखिर में ये होते कौन हैं या इनकी तारीख़ क्या है, तो ज़रा हमने तारीख़ को थोड़ा सा स्टडी किया तो पता चला मुगलिया दौर में ट्रांसजेंडर्स के, ख्वाजा सराओं के बहुत बड़े बड़े ओहदे थे। वो वज़ीर भी होते थे, वो मशीर भी होते थे, वो मलकाओं के खादिम होते थे। अगर हम सल्तनत उस्मानिया को देखें, जैसे कि हमने बहुत सारे पाकिस्तान में सल्तनत उस्मानिया के ड्रामास देखे, जिनमें मेरा सुल्तान जो एक बहुत बड़ा ड्रामा था, उसमें आपने देखा होगा बहुत सारे ख्वाजा सरा थे जो हरम की जिम्मेदारियां संभालते थे, जिनके पास बड़े बड़े ओहदे थे। और उस्मानी दौर में ही ख्वाजा सराओं को रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफाई सुथराई और उनकी चाबी तक उनके पास हुआ करती थी। लेकिन वक्त के साथ हमने देखा कि हमारे मुल्क में और एशिया में ख्वाजा सराओं की क्या हालत हो गई। पाकिस्तान हो या कोई भी एशियन ममालिक हो, वहाँ पर इनको एक तीसरी नस्ल, एक कमतर नस्ल समझा जाता है। शादियों पे नाचना हो या सड़कों पे मांगना हो या इनको मजाक उड़ाना हो तो हम, या किसी को गाली देना हो तो उसको कह देते हैं तुम ख्वाजा सरा हो, तुम हिजड़ा हो, तुम खुसरा हो। और इनकी देखा देखी बहुत सारे लड़के जो ख्वाजा सरा बन गए, जिन लोगों ने अपनी जिन्स बदल ली। अब जो असल में ट्रांसजेंडर्स होते हैं, जो असल में ख्वाजा सरा होते हैं, वो बेचारे किस तकलीफ से गुजरते हैं, ये कहानी हमारे साथ शेयर की सारा गिल ने। सारा गिल से जब सवाल किया गया तो उसने बताया कि सबसे पहले तो हमारे पेरेंट्स की तरफ से, माँ की तरफ से नहीं, हमेशा बाप की तरफ से हमें धुतकारा जाता है। उसके बाद हमारे रिश्तेदारों की तरफ से हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है। इसी तरह रिश्तेदारों की तरफ से रेप, हरासमेंट जैसे वाक़यात भी हुए। जी हाँ, जो पाकिस्तान फर्स्ट ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी, ये उनकी ज़ुबानी, उनकी आप बीती है कि बहुत सारे आपको हरास करने वाले सबसे पहले आपके रिश्तेदार होते हैं। वो आपको इतना ज़्यादा हरास करते हैं कि आप बोल ही ना पाओ, और उसके बाद वो आपको प्रेशराइज़ करते हैं कि आप अपने घर वालों को बता ना दो। और जब उनको ख़तरा होता है कि आप अपने घर वालों को बता दोगे, तो वो आपके पेरेंट्स को पंप करना शुरू कर देते हैं कि जी वो गली में उसने मजाक उड़ाया, हमें गाली दी कि फ़लाँ तुम्हारा रिश्तेदार ख्वाजा सरा है, और इस तरह की बहुत सारी बहतानबाजियाँ, ताकि पेरेंट्स तंग आएँ बदनामी के डर से और अपने बाकी बच्चों की फ्यूचर और उनकी शादियों को लेकर वो ट्रांसजेंडर को अपने घर से निकाल दें। या रिश्तेदार इस कदर तंग करते हैं इन ट्रांसजेंडर्स को, जिस तरह सारा गिल ने बताया, कि वो खुद ही घर छोड़कर हमें भागना पड़ता है। और वालदा माँ होती है। माँ आज भी सारा गिल से छुप छुप के बात करती है, वालिद को ना पता चल जाए, रिश्तेदारों को ना पता चल जाए। वो सारा गिल को फ़ोन भी करती हैं, और न जाने इस तरह की कई सारा हैं जिनकी माएँ उनसे राब्ते में हैं। इसी तरह एक अफसोसनाक वाक़े का जिक्र किया सारा गिल ने, जो ट्रांसजेंडर हैं, जो पाकिस्तान की पहली डॉक्टर बनी हैं। उन्होंने अपनी बहन की शादी और फिर शादी के बाद उसकी नाचाकी और तलाक का जिक्र करते हुए अपने आप को ज़िम्मेदार ठहराया। उसने हमारे माशरे को ज़िम्मेदार ठहराया कि मेरी क्या गलती थी कि मेरी वजह से मेरी बहन को मारपीट सहना पड़ी। क्यों हो, तुम्हारी तो बहन ख्वाजा सरा है, कल को तुम्हारे बच्चे भी ख्वाजा सरा होंगे। उसकी बहन बहुत ससुराल वालों का जुल्म सहती रही, उनकी बातें सुनती रही और बिलाखिर उसको तलाक दी। और तलाक में उन्होंने वाज़िया तौर पर लिखा कि इसकी बहन भाई जो भी है वो एक ट्रांसजेंडर है, तो हमारी नस्ल तबाह होगी और ये उससे मिलती है और हमारे लिए बदनामी का बायस है। और दूसरी तरफ उन्होंने रोते हुए एक बात और शेयर की, जो कि बड़ी ही तकलीफ दे थी, कि ट्रांसजेंडर्स ख्वाजा सरा का पाकिस्तान में कानूनी तौर पर कोई रेप प्रोटेक्शन बिल नहीं है।
کوئی پروٹیکشن بل نہیں ہے. جی ہاں, ہمیں بھی سوچ کر یہ سن کر بہت حیرانی ہوئی. جہاں ہمارے ریاست مدینہ میں جانوروں کے حقوق تھے, غیر مسلمانوں کے حقوق تھے, ان کی عبادت گاہوں کے حقوق تھے, وہ اس طرح ہر چند پرند کے حقوق بتائے گئے تھے. تو خواجہ سرا تو انسان ہے, ان کے حقوق ہی نہیں آپ نے واضح کیے. نہ ان کو کوٹا سسٹم میں جاب دی جاتی ہے کہ وہ عزت کی نوکری کریں, نہ ہی ان کے لیے آپ نے کوئی پروٹیکشن بل پاس کیا ہوا اسمبلی میں. یعنی اگر کسی خواجہ سرا کا ریپ ہو جائے تو وہ ریپ نہیں ہوگا. یعنی آپ نے کوئی قانون ہی نہیں بنایا ہوا. آپ نے ان کی حفاظت کے لیے حکومت پاکستان نے آج تک کوئی قانون ہی پاس نہیں کیا ہوا کہ خواجہ سرا بھی انسان ہیں, ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے, ان کی بھی عزت ہے, ان کو بھی کوئی ایسی نوکریاں, ان کا کوٹا سسٹم دیا جائے تاکہ باعزت طریقے سے یہ اپنا روزگار کمائیں, نہ کہ بیچارے سڑکوں پہ بھیک مانگیں یا مطلب وہ ہم جنس پرستی کی طرف پڑ جائیں یا وہ کوئی ایسے نعوذ باللہ گندے کاموں میں ملوث ہو جائیں یا بھیک مانگتے رہیں. بہت سارے ہم نے دیکھا ہے ٹیلنٹڈ خواجہ سرا ہیں, بہت سارے ایسے ٹرانسجینڈرز ہیں جو اپنے بوتیک چلا رہے ہیں لاہور, کراچی اور دیگر بڑے شہروں میں. انڈسٹری میں آپ نے زیادہ تر دیکھا ہوگا کہ میک اپ آرٹسٹ ہیں وہ خواجہ سرا ہیں, فیمیل ایکٹریسز جتنی بھی ہیں ان لوگوں نے ان کو ہائر کیا ہوتا ہے. تو یہ اپنے طور پر ایک خود انڈسٹری کے طور پر یہ لوگ کام کر رہے ہیں, ایزی گوئنگ ہوتے ہیں اینڈ ویری ڈاؤن ٹو ارتھ. تو یہ سارا گل کی بات سن کر مجھے تو بڑی زیادہ تکلیف ہوئی ہے. آپ لوگ ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا اور حکومت کو ایک واضح پیغام دیجیے گا کہ ٹرانسجینڈر پروٹیکشن بل ضرور پاس کریں. جس طرح سارا گل نے پاکستان کا نام روشن کیا, اس نے اپنی قدرتی اس معذوری کہیں یا قدرت کا انصاف ہے, اللہ جسے چاہے مکمل کرے, جسے چاہے بیٹا بنائے, جسے چاہے بیٹی بنائے, جسے چاہے ٹرانسجینڈر بنائے. یہ میرے رب کے کام ہے. اس میں نہ تو سارا گل کا کوئی قصور ہے, نہ ہی سارا گل کے ماں باپ کا کوئی قصور ہے. اب جو اللہ کی حکمت ہے وہ بہتر جانتا ہے, لیکن سارا گل نے اس کو اپنی کمزوری نہیں بنایا, نہ ہی اس نے دیگر ٹرانسجینڈرز کی طرح ہتھیار پھینکے. اس نے پڑھائی کی, اس نے آواز اٹھائی, اس نے اپنے آپ کو پروف کیا اور اب وہ ایک نارمل انسانوں کی طرح ڈاکٹر ہے. اب اس سے اس کا یہ حق, اس کی کوئی ڈگری, اس کا عہدہ کوئی نہیں چھین سکتا. تو یہ تمام ٹرانسجینڈرز کے لیے ایک مثال ہے اور پاکستان کو سارا گل پر فخر ہے. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی. اور میری چینل کی جانب سے سارا گل کے لیے بہت ساری نیک تمنائیں ہیں. جس طرح انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا, اللہ تعالیٰ ان کے راستے آسان کرے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کہا.